सुस्वागतम पिलामाने। आज आम मैंने एक शुभ क्षण उपस्थित। आशा करे तुम्हें मैंने समस्ते भलरे थिबो। कोरोना महामारी जो करुण परिस्थिति, जो भयंकर परिस्थिति से तुम्हें मैंने भलरे थिबो बोली आशा। तेबे वर्तमान आमर सीबीएसई तथा बीएसई निर्धारित करिथिबा जो दशम श्रेणी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो गुड़िक रहा से गुड़िक वर्तमान आम मैंने टिके आलोचना करिवार समय आसी पहुँची। वर्तमान आम मैंने से आलोचना आड़ को आगेबा। तेबे आजिर आलोचनार विषय वस्तु रही कौन ना महाभारत महासमर कथा। जो महाभारत को संस्कृत भाषा व्यासदेव रचना करथिले एवं से संस्कृत भाषार बाग्मी पुरुष व्यासदेव से महाभारत महाग्रंथ को अष्टादश पर्व वर्णना करथिले। परंतु यह परवर्ती समय ओडिया भाषार आदिकवि जहाँ नाम ए ओडिया साहित्यर आदि पर्व नामित सारला जुग भाव नामित तो से महाभारत को ओडिया भाषा रे अनुवाद कर लिखिथिबा झंकड़वासिनी माँ सारलांकर बरपुत्र ओडिया भाषार आदिकवि शुद्रमणि सारला दासंक रचित महाभारत महाग्रंथ भीमंक सिंहनादरडी विषय शीर्षक कविता आमर दशम श्रेणी प्रथम अध्याय भाव रही। तेज ये आम किंचित सारला दासंक विषय जानिबार मध्य रही। कौन से कहते से सबु स्तर में भक्ति भाव रखिछंती। माँ सारलांकर बरपुत्र भाव निजको अभिहित करिछंती। पुनश्च स्वीकारोक्ति मध्य अनेक स्थल देखा मिली। तांकर कवित्व माँ सारलांकर बर बोली से मध्य स्वीकार करिछंती। कौन कहते से महाभारत बा सारला महाभारत जो महाग्रंथ रही से कौन कहते आदि पर्व जन्मरु मूर्ख मोहिनी रते अपराधी अपंडित जनमु पारिबिकी ससाधी अभया कात्यायनी झंकड़पुरवासी दर्शन देई मोते कहई आश्वासी से देवीर आज्ञा को मो शिरोधार्य करी शास्त्र मान लेखई से देवी नाम धरी निशिरे प्रसन्न होई से जहा कहई अरुण प्रकाशे मोहि ता सबु लेखई ଯେଉଁ ପରି ଆଜ୍ଞା ମତେ ଦେଲେ କ ଭବାନୀ ତାହାର ଆଜ୍ଞାରେ ମୁଁ ଅଟଇ ଶୂଦ୍ର ମୁନି। ମା ସାରଳାଙ୍କର କୃପାରୁ ସେ କବିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସାରଳା ଦାସ ନାମରେ ପରିଚିତ ଆମ ନିକଟରେ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସେଇ ଆଦି ପର୍ବରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ना श्री सारोला चंडी नामे से अटई महादेवी
ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମୁଁ ଯେ ସାରୁଳ ଦାସ କବି। ପ୍ରସନ୍ନେନ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଦିଲେ ସାକାମ୍ଭେରି। ଲଭତୁ କପିଳାସ ଶ୍ରୀ ମହାଭାରତ କରି। ଶୁଣି ବୁଦ୍ଧ ଜନେନ ଧର ଆନଚିତ। ଜନ୍ମେଣ ମୂର୍ଖ ମୋହିନ ହୋଇ ପଣ୍ଡିତ। କିଭଳି ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଜଣେ କବିଙ୍କର, ଜଣେ ବାଗ୍ମୀ ପୁରୁଷଙ୍କର, ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଅପୂର୍ବ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ମା ଶାରଳାଙ୍କ ଲାଗି। ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ନୁହଁ, ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ମୂର୍ଖ। ମା ଶାରଳାଙ୍କର କୃପା ହେଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କରି କୃପାରେ ଶାରଳା ଦାସ ନାମ ବହିଛି। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା। ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଅଟନ୍ତି କବି। এই ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ମହାଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ମହାଭାରତ ମହାଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବ୍ୟାସଦେବ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶୂଦ୍ରମୁନି ଶାରଳା ଦାସ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଦଶ 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଦେବକୃତ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 1,00,000 ଶ୍ଲୋକ ଥିବାବେଳେ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଶାରଳା ଦାସକୃତ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ 1,24,000 ଶ୍ଲୋକ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ବ୍ୟାସଦେବ ମହାଭାରତ ମହାଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ନାୟକ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସ୍ଥଳେ ଶାରଳା ଦାସ ଭୀମଙ୍କୁ ନାୟକ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଥିଲେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ, ଧୈର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ। ଭୀମ ଥିଲେ ସାହସୀ, ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ, ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ। ଆମେ ଏହି ମହାଭାରତର ଶାରଳା ମହାଭାରତ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାର 17ତମ ପର୍ବ ବା 17ତମ ପର୍ବ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେହି 17ତମ ପର୍ବର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ପଢ଼ିବା। 17 ପର୍ବକୁ ଆମର ମୁଷଳି ପର୍ବ ବା ଗଦା ପର୍ବ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ସେହି ଗଦା ପର୍ବର ଘଟଣାବଳୀ ବା ଆମର କବିତାରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏହିଭଳି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କୃପା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନଖଦର୍ପଣରେ ସହଦେବ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ବାହାର କରିବା ଲାଗି ଭୀମଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି ଏବଂ ଭୀମ ସିଂହନାଦ ମଇଁଷି ସିଂହରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ତାକୁ ବାଦନ କରିବା ପରେ ଅତି ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରିବ ଏବଂ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତ୍ୟାଗ କରିବ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଭୀମ ସହିତ। ଏବଂ ଭୀମ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବଦ୍ଧ କରିବାର, ତାହା ସେହି କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବ। ତେବେ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଯିବାନି।
आम बर्तमान जो MCQ क्वेश्चन गुड़िक आम परीक्षा आसीपे जो प्रकार आसीपे मॉडल क्वेश्चन जहाँ आम कहवा से मॉडल क्वेश्चन आम कि आलोचना करवा आउ मोर विश्वास यह तुम मान लगी बहु उपादेय हेब उपयुक्त हेब बहु अनुरोध तुम मानकर रक्षा करी आज तुम मानक लगी एति प्रस्तुत करी तुम मानक सामना रखुची भावुची यही माँ शारदांकर कृपा हेब तुम मानक लगी एवं तुम माने परीक्षा रे यह फॉलो करी भावुची अनुसरण करी यह तुम्हें माने भल मार्क रखियो बोली मोर आशा।